نتيجة لم نكن نتوقعها بكل صراحة. أنا ربما مقارنة بنتيجة مباراة الذهاب والأريحية التي كان يتمتع بها أشبال بالماضي فوق أرضية الميدان، إلا أن الواقع مغاير تماما لما حدث في مباراة الذهاب. نعم، مع مرور المقابلة كنا لاحظنا يعني الفريق الكاميروني يعني كان خذا ثقة. كانت ربما الربع ساعة الأولى كان الفريق الوطني دخل وضغط، ولكن مع مرور الوقت كنا لاحظنا بلي المقابلة كانت مفتوحة يعني من طرفين، كانت مفتوحة على كل الاحتمالات. والفريق الكاميروني لاحظناه يعني بدا يسترجع يعني الثقة والقوة مع مرور الوقت، خاصة يعني كي زاد سجل الهدف كان الثقة تاعو كبرت كثير. الفريق الوطني كان يفرط شويه في الكرات يعني المباشره، وين نعرفوا باللي المباراه الكرات الطويله كانت تعتمد بوكو بليس على لي ديول، على لا فورس فيزيك، مقارنه مع يعني اللعب الجماعي اللي كان ربما يقدر يدير مشاكل الفريق الكاميروني. ولاحظنا باللي الفريق الكاميروني يعني من الجانب البدني كان حاضر من الجانب البدني والجانب من الاراده. اظن هذو هما يعني الاشياء اللي خلاوه يوقف الند للند مع الفريق الوطني، كانوا عنده يعني امكانيات باش يسجل في كل وقت كما الفريق الوطني الجزائري. كان ما قدرش المقابله، كان قادر ثانيتك يسجل، كانوا يعني فرص يعني سانحه للتسجيل كان ضيعها. نعرفوا في مقابلات كما هكذا ضيع فرص كما هذه يعني تندم عليها في الاخير. والمقابلات لعبت على يعني ما نقولوا جزئيات، ما نقولوا يعني كرات ثابته اللي كانت يعني دارت الفرق. 3 كرات ثابته، 3 اهداف في مباراه، 3 اهداف. وكان كنا لاحظنا يعني الفريق الوطني كان تقدم في النتيجه يعني بكره ثابته سجلها توبه، ومن بعد عدل بلوتو النتيجه يعني كان سمحنا باش يعني كان عندنا امل كبير يعني باش ننقلوا لقطر. ولكن يعني من بعد الهدف كنا لاحظنا يعني نقص التركيز مع الفرحه هذه كيتو طحت يعني كما نقول كان كوفرون مخالفه. ولاحظنا بلي الحاجه الكبيره يعني في المخالفه هذه كان يعني نقص تركيز كبير نظرا يعني الطريقه اللي سجلوا بها الكاميرون، ان ديفياسيون بعض الاخر يسيب روحه وحده يعني يحطها بلاصيها فاسيلمون. دونك نظن بلي راجع في دقيقه 124 تستقبل هدف بتلك الطريقه، علامه استفهام كبيره. نكمل في الشق الفني قبل ما نروح الجانب الاعلامي والندوه الصحفيه. زهير جلول بكل صراحه لم نكن احسن فوق ارضيه الميدان، ضيعنا اهداف ماشي فرص، اهداف في الشوط الاول من المباراه عن طريق اسلام سليماني، عن طريق يوسف بليلي، عن طريق بعض التمريرات الخاطئه لرياض محرز. فعلنا كل شيء بالخطا وبالعكس في هذه المباراه. لم نلعب كره القدم، لعبنا كره طويله. ظلم تحكيمي او لا، ماذا بيا نتكلم على هذا الشيء. الحكم قسم حرم الجزائر من التاهل او لا. الغاء هدف اسلام سليماني، ضربه جزاء لم يعلن عنها قسم تاع اسلام سليماني، والدفع من الخلف في الشوط الثاني. كلها امور حرمت المنتخب الوطني. كوتشينغ رائع بادخال توبا وكذلك غزال، واحد وزع وواحد سجل. وبعدها التغيير تاع اسلام سليماني مع بلفودي، للاسف لاعب ساقط خرج ودخل لاعب كان من الاحسن انتظار نعاودوا له اللعب ودير شونجمون من اجل قتل المباراه. دخل طهرات ربما كان الاحسن، غديورا مثلا، لانه في لي ديول كنا نسحقوا لاعبين مثل هادو. فعلنا كل شيء بالخطا وبالعكس مالوريزمون دوا اسومي. شوف يزيد، حسره كبيره والله، احنا متاسفين ورانا غضبانين كثير لان مش ناقص نشوفوا المنتخب تاعنا في قطر. كانت فيه اشياء كثيره في هذه المباراه وفيه نقاط هامه. انا عشت مثل هذه المباراه، عشتها لان انا واش قلت لك في الحصه الاستاديو ما قبل هذه، قلت لك راح يكون الثقل كبير على اللاعبين وعلى المدرب، لان عندما المدرب واللاعبين ما يكونش تركيز عالي راح يكونوا اخطاء. والاخطاء اليوم كلفتنا باش ما نروحوش كاس العالم. الاخطاء منها التركيز. احنا عندما سجلنا الهدف تعادل خرجنا من التركيز، خلاص احنا رحنا لكاس العالم بدون ما المباراه الحكم ما يصفرش لنهايه المباراه. هذا شيء هام جدا. وشيء ثاني هي في الانيماسيون ستادير اوفونسيف ولا ديفونسيف، كانوا اخطاء كبيره وين كنا نشوفوا ثغرات كبيره في وسط الميدان، فيه اخطاء كبيره، فيه كرات طويله. وهذا يساعد الفريق الخصم لانه عنده بنيه مورفولوجيه كبيره. شتو زهير دوبي كون نلعب كره طويله احنا في الجزائر؟ نعم سانسيرمون ضد الكاميرون اون بليس. نعم نقول لك علاش ما كاش حلول.
ما كاش اللاعبين تاع الوسط يديكروش با، ما يعطوش الحلول. ديكروش باس تعليمات ولا ما ولاش نعرفوا نديكروشي ولا سي با نورمال. جو بونس با كو بالماضي فادي راح يتكلم مع اللاعبين يقول لهم ما تخرجوش لاعبين. زهير باقي تتكلم على لاعب اسمه بن ناصر، سي سولوي كي ديكروش لو ميو في الكالتشو ان صح التعبير. كيف يديكروش في الجزائر؟ سي با نورمال، سي با نورمال. لا سي با نورمال. جلول شوف هذه النقطه تاع يديكروش، هذه النقطه تاع يديكروش. انت لما الكره تكون في لاك سونترال تاعنا اونوتر بوسيسيون، اسكو شفت بن ناصر يحبط يدي الكره ولا زرقو يحبط يدي الكره؟ مادام ما حبطوش يدي الكره من لاك سونترال معناتها تعليمات تاع الناخب الوطني كان يلعب لي بالون. وانا نقول لك نو، لان بالك بالك مونك دو كونسونطاسيون، بالك بصح يقدر يعطيهم دي كونسين باش خلينا نكمل. شوف احنا في هذه المباراه كما يقول لك هذه المباراه مثل هذه المباريات ما تتلعبش، لازم تتربح، تعمل كل شيء باش تفوز، لان شفنا حتى الخطه اللي لعبنا بها من ناحيه دفاعيه، شفنا خاصه في بدايه المباراه اون اوفرتور صبنا، ستادير المباراه مفتوحه على كل الاحتمالات. حتى انا تكلمت مع محمد قلت له واش صار، ستادير حنا دخلنا ديريكتومون نهاجم وخلينا كما يقول لك ثغرات خاصه في وسط الميدان. ولهذا اليوم حنا رانا اون بيي كاش ستادير نو زيرور ستادير في لا ريكوبيراسيون. وزيد اليوم لوم دو ماتش الاربيتر ما سهلش المأموريه، ما سهلهاش، لان كانت عندنا ضربات جزاء ما صفرهاش، كانت عندنا اخطاء ما صفرهاش. إليتي دون لو سونس غير كو تاع الكاميرون. هادو ماشي احتجاجات، ولكن هذه داخل واقع. وهذا راح يكسر المعنويات. انا شوف حبيت برك نقول لك برك رساله اليوم. هذا المنتخب اللي تبنى في حوالي 4 سنوات، اليوم ما لازمش نحطموه. اليوم وصلوا لهذه النتيجه، وصلوا لهذا المبتغى، حنا نقول لهم اسمح لي زهير عرض لك لازم عرض لك، سامحني زهير شوي توطافي داكور معاك. ما نقدرش نحكموا بطلاقه ونكسروا المنتخب. النتائج كسرت المنتخب، بوكون سوا بيان كلير. خرجنا من الدور الاول من كاس افريقيا، ما تاهلناش لكاس العالم. اي بوان لا لين احنا اوني اون تران دو دير واش ما مشاش، ولكن يفو با كون كاس ستادير الهرم تاع المنتخب. انا واش حبيت نقول صح. خليني نسمع التحكيم جوستومون باش نولي الاعلاميين تاعنا. تكلمنا على الكواليس وبعض الناس قال لك عيب تحكي الكواليس، ما فهموش ربما كلمه الكواليس ان صح التعبير. قسما في بلادك يبحث عن المستحيل، في النقاط المستحيله في الفار من اجل تسهيل المهمه للخصم، وربما وحقك ما يعطيهولكش. مانيش نقول لي يمشي معاك ولا يعاونك، حقك ما يعطيهولكش. شوف دونك المنافس تاعك ما راهش يعني في المستوى التالي. المنافس تاعك ستي ناسيون دو فوتبول. رانا نهضروا على المنافس المنتخب الكاميروني. المنتخب الكاميروني عنده 5 ألقاب افريقيه، تعود على المشاركه في المونديال، عنده لاعبين كبار يلعبوا في المستوى العالي. يعني جزئيات صغيره تقدر تقلب الموازين. واليوم الحاكم قاسامه يعني خليني نقول لك بالك غير الاعمى اللي ما شافوش باللي راه منحاز. يعني ماشي تخيلات فقط، يعني كاين عده مؤشرات. شفنا يعني برك في قضيه تاع الفار وين ما كاش يعني نهار انترفينا على الفار ضدنا انولي لو بيت اللي كان اكزاكتومون. ولو انه احنا الاخراج في التلفزيون ما بانتش مليح لاكسيون تاع سليماني تاع البيت تاع سليماني، مي شفناها انا على حسب واش شفت 90% ما قاسهاش بيدو، يعني كانت حابطه شويه على راسو وشويه في ليبول ديالو. زيد ضربه الجزاء تاع بالليلي يعني تاع سليماني في الشوط. لا تاع بالليلي فيها وعليه. يعني ما كانش شويه واضح، ما راحش ميم با يعني ما كلفش نفسه ميم با يتاكد. الفار اكزاكتومون على الفار ما حوسوش يعني باش تشوف باللي كاين ميم هو يعني ما رياجاش في هذيك لاكسيون. شفنا ثاني لاكسيون تاع سليم هنا تحس باللي كاين طبخه يعني دارت فقط قبل نولي لك فيه ندوه صحفيه لمدرب منتخب الكاميروني ريغوبير سونغ اللي راح يتكلم بدون ادنى شك عن تاهل المنتخب تاعو الى المونديال قطر 2022. فاصل وبعدها ندوه صحفيه. Ce second match a été beaucoup plus tactique pour vous. Quelles sont les faiblesses que vous aviez décelées dans l'équipe d'Algérie sur lesquelles
vous vous êtes reposé avec votre équipe pour pouvoir contrer pratiquement le jeu que vous avez eu lors du match aller. Parce qu'au match aller, vous n'avez pas pu développer exactement votre jeu. Qu'est-ce que vous avez dit à vos joueurs? Vous savez, à ce niveau-là, c'est vrai qu'on va parler de tactique, ça a été, parce que lors du premier match, on a été en difficulté. Parce que, comme je l'ai dit avant, c'est une équipe qui était venue défensivement. Ils étaient maximum 6 à 7 derrière, et ça empêchait mes joueurs qui ont la capacité, la qualité de pouvoir s'exprimer. Et là, on était toujours confronté à une défense qui était très, très en place. Et aujourd'hui, je pense qu'on a essayé de travailler dessus, de voir comment est-ce qu'il fallait se déplacer. Là, on avait joué avec un système de jeu au match aller qui était en 4-3-3. Et aujourd'hui, on a tout bouleversé. On a joué avec 2 avant-centres pour que nous essayions de mettre un peu la densité au niveau de l'avant et essayer de bloquer l'extérieur avec la volonté aussi de mes joueurs, parce que j'ai dit, vous savez, un système, on peut le mettre en place, mais c'est plus mental. C'est des joueurs qui sont sur le terrain, de pouvoir faire des efforts, parce qu'ils ont couru tellement aujourd'hui, parce que quand tu joues avec 2 attaquants, à un moment donné, il fallait aussi compenser les couloirs qui paraissaient un peu vides. Donc, mes joueurs, ils ont pris vraiment cette responsabilité de pouvoir travailler, de faire ces efforts. Je leur ai dit que le match se gagne aussi mentalement. Donc, je pense que le match d'aujourd'hui, la tactique, oui, mais aussi c'est le mental. Le mental a fait la différence, parce que si à l'heure où on a pris un but, je pense qu'on n'avait plus espoir. Mais mes joueurs, ils se sont remis, ils se sont rappelés qu'un lion n'est jamais mort, même s'il dort, il reste toujours éveillé. Ils ont poussé, et ils ont pu faire la différence. Monsieur. Oui, Madi Darak des Foot. Vous avez dit que vous avez bien lu justement, vous étiez surpris au match aller que l'équipe d'Algérie joue quasiment à 5 derrière. Vous avez bien lu ça et vous êtes adapté à ce schéma. Pourtant, malgré ça, les Algériens ont réussi quand même à se procurer beaucoup d'occasions. Ils ont raté pas mal d'occasions. Et justement, au fil du match, on a vu, surtout vers la fin du match, l'équipe d'Algérie a marqué un but qui a été refusé, puis a marqué un but. On était vraiment à 2 minutes de la fin. On ne sentait pas votre équipe justement capable de revenir, mais vous avez quand même tenu et vous êtes revenu. Qu'est-ce qui a fait, au-delà de l'état d'esprit, qu'est-ce qui a fait que tactiquement vous avez réussi quand même à tenir contre cette équipe? Je pense que tactiquement, on a essayé de replacer. J'ai fait pas mal de changements par rapport à ce qui n'allait pas pour essayer de compenser un peu ce dont j'estimais qu'il fallait. Et en même temps, je parle encore, je dis, vous savez, le football de haut niveau, les tactiques existent. Puisqu'on s'entraîne tous de la même façon, on essaye de trouver des opportunités pour pouvoir mettre l'autre équipe en difficulté. Mais c'est plus mental. C'est plus mental. Je pense que mes joueurs, aujourd'hui, ils ont couru partout. Ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Ils ont été sur le plan psychologique et sur le plan mental, ils étaient prêts. Ils savaient qu'on n'avait plus rien à perdre. Donc nous, on était venus, je suis convaincu qu'on ne nous voyait même pas à cette situation. Donc, vous savez, la petite expérience que j'ai en compétition, lors des matchs comme ceux-là, c'est plus mental. Parce que j'ai dit, le mental a joué aujourd'hui. Parce que vous savez, on pouvait, à quelques heures, perdre le contrôle et ne plus essayer, se dire c'est déjà fait. Mais vous voyez qu'on a cru jusqu'au bout. Ils ont mis de l'énergie. Parce que je leur ai dit que le football moderne, il y a la tactique, mais c'est plus mental. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ça, et je félicite mes joueurs parce qu'ils ont accepté courir, ils ont accepté des duels, ils étaient présents.
C'était pas le beau football qu'il fallait voir aujourd'hui, c'était mental, c'était être présent. Je pense que c'est ce qu'ils ont démontré et je les félicite de ça. Bien, monsieur derrière. Bonsoir Rigobert. Donc, au vu de la physionomie de la partie d'aujourd'hui et celle du match aller, on peut dire que l'Algérie quand même s'est créé pas mal d'occasions. Le Cameroun a été efficace, elle n'a pas eu autant d'occasions. Le Cameroun peut remercier aussi le gardien Onana. L'arbitre peut-être, on va voir justement votre avis. Coach, vous parliez de mental, est-ce que selon vous, sans enlever le mérite du Cameroun aujourd'hui, est-ce que selon vous, c'est la meilleure équipe sur les 2 matchs qui s'est qualifiée au mondial? Merci. La meilleure équipe camerounaise sur le terrain? Non, mais je pense qu'aujourd'hui, on a joué du beau football à Douala. Et aujourd'hui, comme j'ai dit, c'était plus mental, c'était plus... les Algériens, ils ont joué. Mais j'ai dit, bon, c'est vrai, il y a eu des occasions, parce qu'ils ont essayé de jouer. Ce qui n'était pas le cas à Douala, où je pense qu'ils allaient juste en compte. Ils sont venus à Douala juste pour bloquer, essayer de... Je crois qu'ils venaient justement pour un nul. Mais aussi, vous parlez de chance, le but qu'on a pris aussi était aussi, je dirais, un peu laxiste de notre part. Donc, vous voyez que c'est ça le haut niveau. Le haut niveau, vous savez, tout, si vous perdez juste une petite concentration et vous payez cash. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le match a été plus mental. Le match d'aujourd'hui était mental, ce n'était pas une question de tactique. C'est vrai que la tactique était là, mais on a vu tout le monde courir partout, tout le monde se battre. Et c'est pour ça que vous avez vu plus d'occasions aujourd'hui que lors du premier match. Parce que j'ai dit, il y avait un enjeu, il y avait l'envie, il y avait la détermination. Parce que j'ai dit, on était dans une situation auquel il nous fallait marquer des buts. Ce qu'on n'a pas pu faire au match aller. Il fallait à tout prix que nous soyons en plus devant eux et connaissant aussi et pouvoir jouer plus dans les intervalles parce que bon, la dernière fois on a joué avec un seul attaquant qui était Aboubakar Vincent. Ben aujourd'hui, en mettant 2, il y aura toujours une possibilité qui va permettre que nous puissions faire la différence. Les 2 dernières questions, monsieur d'abord, ensuite ce sera monsieur d'abord. Bonsoir, Jalali Aïch El Bilad. Question pour Karl Toko-Ekombi. Karl, félicitations. Après la CAN, il y a eu un changement de staff technique au Cameroun. Beaucoup pensaient que peut-être la machine allait prendre du temps pour être huilée pour cette qualif, mais finalement, le Cameroun a réussi à se qualifier. Qu'est-ce que Rigobert Song vous a apporté de plus et marqué un but dans les dernières secondes, qualifier son équipe nationale mondiale. Est-ce que vous pouvez nous raconter le but, surtout que c'était un but où il y avait peut-être une erreur algérienne dans le marquage ou de jouer la zone. Comment c'est marqué le but? Merci. Bonsoir. Tout d'abord, je pense que le changement de coach, nous, on est des joueurs de haut niveau, on doit s'adapter. Après, voilà, on avait déjà un groupe. Le coach, il a trouvé le groupe existant avec quelques modifications. Mais bon, après, nous, on est des joueurs. C'est nous qui jouons sur le terrain. On doit prendre nos responsabilités et on doit prendre en compte ce que le coach nous apporte comme idée au niveau mental, de l'attitude, de l'état d'esprit et prendre en considération qu'on représente un pays. Après, voilà, je pense qu'aujourd'hui, sur le but à la dernière seconde, tous les buts des 2 confrontations, ils se sont joués sur des coups de pied arrêtés. Parce que les matchs étaient serrés. Il y a 2 grands gardiens, il y a des bons joueurs dans les 2 équipes. Donc forcément, tactiquement, c'est difficile pour les 2 équipes parce que les joueurs, ils s'adaptent, ils mettent de l'envie. Dans les duels, c'est difficile. Et voilà, sur les petits détails des coups de pied arrêtés où chacune des 2 équipes perd un peu de concentration, on a réussi à marquer. Et voilà, je me suis retrouvé tout seul, j'ai anticipé et j'ai réussi à mettre le ballon au fond. Mais bon, si on a joué 120 minutes, c'est que l'équipe algérienne a été bonne aujourd'hui. Il leur a manqué de l'efficacité, mais voilà,
on a su répondre, on a su rester concentré et voilà, on a su marquer ce but à la dernière seconde. En tout cas, félicitations à l'Algérie pour tout, pour l'accueil, parce que depuis qu'on est là, tout s'est bien passé. Et en Afrique, c'est rare, donc félicitations à l'Algérie. Merci. Merci. La dernière question, monsieur. Monsieur Rigobertson, vous l'avez dit, ça s'est joué à la concentration. Est-ce que vous ne pensez pas que le deuxième but qu'encaisse l'Algérie, le but qui vous qualifie, est dû à une erreur de concentration? Mais dans le même temps, est-ce que vous ne pensez pas que l'équipe nationale algérienne pensait qu'après ce but égalisateur était déjà qualifiée, qu'il y avait de l'euphorie et que peut-être pendant un moment, les joueurs se sont égarés? Je vous pose la question. Oui, mais vous savez, à ce moment, je l'ai dit avant, que je ne sais pas, ici, tout le monde était conscient que, enfin, tout le monde avait déjà une assurance après qu'on ait pris un but que tout était déjà fait. Mais c'est ça la compétition. Un compétiteur, c'est celui qui ne lâche pas jusqu'au bout. Et je pense que mes joueurs ont réagi aussi les mêmes erreurs, comme il a dit Toko tout à l'heure, c'est que ça s'est joué sur les coups de pied arrêtés. Bon, ayant déjà fait autant de fatigue, ils ont couru, ils étaient déjà aussi, il y avait aussi cette fatigue qui était là. Nous-mêmes, notre but, vous voyez qu'on le prend aussi à un coup de pied arrêté, enfin un corner, où on laisse complètement, manque d'attention. Et voilà, et ça, c'est le haut niveau, ça se paye. Et en même temps, bon, eux aussi, ils ont eu, l'équipe algérienne a perdu un peu le réflexe. Et tout de suite, nous aussi, on en a profité. Donc, nous sommes équilibrés un peu. Parce que j'ai dit, dans le jeu, on n'a pas... Ça a été très serré, très compliqué. Parce qu'en face, il y avait des joueurs vraiment, ils en voulaient. Et je dis, je tiens à remercier, à féliciter encore cette équipe d'Algériens et son entraîneur aussi, que je connais très bien, qui est un ami. Et donc, je tiens à le féliciter parce que, vous savez, en compétition, il ne faut jamais perdre espoir. Ce n'est pas toujours évident lorsque, je dis, on est dans une situation comme celle-là. Mais, je dis, elle mérite beaucoup, beaucoup, beaucoup d'encouragement et que, surtout, il faut donner le temps, il faut le laisser continuer à travailler pour qu'il puisse encore apporter quelque chose parce que c'est un compétiteur lui aussi. Merci. Merci, messieurs. Merci. Merci.